Susaya. Yadu Seleaba. Yeah. Agavela Dose. Anono Miale, Anono Siae, Anados. Nolo Mae Capae, Anos, Seala, Nidia. No Macafaliane Soleanos. L'autre trompette. Rakafelai Senados. Meleke Ferrandi Akapadi Adelia. Mereke Feli Abrandi Asilia Kapadi. Ratelevekufela. Come on. Eo Sibrani Akafeli Aba. Reda da Kufina Andilibi Apai de Ose. Ekapaladi Etilu Upai. Sine Bekapu. Zezele da Bekasusele. Hallelujah. Hallelujah. Ah, what an atmosphere. When the break it down. When the sister was leading worship, Quand notre sœur était en train de diriger I saw two new trumpets. j'ai vu deux nouveaux Two trumpets. Trumpets, like, yeah. Deux trompettes. J'ai vu deux trompettes il a vu deux trompettes dans sa bouche. in her mouth. And one is for the power of revival. Et un, c'est pour le pouvoir de la renaissance. And another one Et le deuxième, in the spirit of war. l'esprit de la guerre. Hallelujah. Wherever she comes to a territory, there is spiritual war. À chaque fois qu'elle arrive sur un territoire, il y a une guerre spirituelle. Hallelujah. Amen. This kind of atmosphere, you don't need to miss. So. Ce genre d'atmosphère, vous n'avez pas besoin de rater. Hallelujah. I thank God for the life of our father who just preached now. Je the remercie bishop. Dieu pour la vie de So, notre can you Père. clap your hands for Est-ce que Papa? vous pouvez applaudir pour lui, s'il vous plaît? Thank you, Papa. Merci, Père. Hallelujah. When Papa was preaching, Quand notre papa était en train de prêcher, I was scanning my life. Oh, j'étais en train de scanner ma vie. it's not. Maybe something is hidden there now. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est caché là-bas, je ne veux pas rater. Hallelujah. I was scanning my life. J'étais en train de scanner ma vie. Amen. And then the sister came in. Et la sœur est venue. And this guy came with some strange Lawrence Oyo, you know, this kind of. Ce monsieur est venu maintenant avec des langues I was étranges. just hearing it there. Oh, Pastor J'avais Victor, commencé you à have entendre, to j'ai have dit, continued. Pasteur Victor, tu aurais dû continuer. Hallelujah. I just want to enjoy this atmosphere. Je veux juste profiter de cette atmosphère. Hallelujah. God bless you all. Que le Seigneur vous bénisse. Hallelujah. Pastor Victor, God bless you. Pasteur Victor, que You know, Dieu te bénisse. one of the joy I have Une des joies que when I j'ai see quand Pastor Victor. quand je vois le Today Pasteur I call Victor. him Pastor Victor. First, I don't call him like that. Tout d'abord, je ne l'appelle pas comme I ça. knew him. Je le connaissais. Il était tellement agité. He was so agitated. Alléluia. Ses yeux étaient tellement hauts comme ça. His eyes were so high. Alléluia. Quand il vient comme ça, tu sais que non, il vient pour. When he Il comes jouait, like mais this, son he esprit n'était plays, pas but you know tranquille. that his spirit is not. You know, spirituality, let me explain this thing to you. Je vais vous expliquer cette chose. Si tu prends l'avion une fois, If you take the plane once,
tu te rends compte que dans l'avion, you'll realize that in the plane, l'avion peut filer à 900 km à l'heure ou bien 1000 km à l'heure. you realize that the plane can go so fast at least 1,000 per hour. So, parce que ça court vite, tu ne sens même plus que l'avion bouge. C'est comme si tu es sur place. So because of how fast it goes, you don't even realize that the plane is moving. You feel like you're just in one place. Mais quand tu prends un taxi ou bien un véhicule But when you take a car or a et que tu taxi, es à 200 à l'heure, that one that's 200 per hour tu es à 120 à l'heure, or 120 per hour. tu vois que tu sens que tu es en train de filer, ça fait du bruit. So you know that you're speeding. You can feel you hear the noise. Plus tu cours en esprit, The more you run in the spirit, plus tu deviens calme. the more you become calm. Every spiritual man is a calm person. Tout homme spirituel est un homme calme. It's a sign of spirituality. C'est le signe de la You spiritualité. can't be agitated and say you are spiritual. Tu ne peux pas être agité et dire que tu es spirituel. Hallelujah. When you see a spiritual man, he's very calm Quand tu vois un homme spirituel, il est très calme. because il est à une allure de plus de 900 km à l'heure. Because he's going so fast. He's going at least 900 kilometers per hour. Hallelujah. The speed is so high. La vitesse est tellement vite. Hallelujah. So Alors, the Bible says la Bible dit, in the book of 1 Corinthians 12 dans le livre de 1 Corinthiens 12 and verse 7, et verset 7, the Bible says that, la Bible dit, but the manifestation of the Spirit is given to every man. la manifestation de l'Esprit est donnée à tout homme. Hallelujah. The manifestation of the Spirit is given to every man, not only pastors, Or, à chacun, not only apostles, la not only manifestation de prophets, but l'Esprit it's est donnée given à to tout who? homme. It's given to who? C'est donné à qui? So you call your name, it's given to who? C'est donné à qui? Vous appelez votre nom. Hallelujah. One of the way we can measure your spiritual life Une manière de mesurer votre vie spirituelle, is to see the manifestation that is coming out from you. c'est de voir la manifestation qui sort de vous. Because this thing is not given to only pastors. Parce que cette chose n'est pas donnée seulement aux pasteurs. It's given to every man C'est donné à tout and homme every woman. et à toute femme. So you are in church now 3 years, 2 years, 1 Maintenant, year, vous êtes à 4 years. l'église, ça fait 3 5 ans, years. 2 ans, 5 ans, 1 an. Hallelujah. We need to see some tangible manifestation of the Spirit through your life. On doit voir une manifestation tangible de l'Esprit à travers votre vie. And I believe that Glory Night is one of the programs that the Holy Spirit will force some manifestation. Hallelujah. That is J'ose croire sleeping que inside cette nuit you. de gloire est une nuit où l'Esprit de Dieu va sortir la manifestation qui est en vous. Hallelujah. Tonight, Ce soir, you will be experiencing some dimensions of vous allez manifestation. expérimenter des the dimensions de Spirit. manifestation de l'Esprit. Hallelujah. The last time I was praying, La dernière fois, je and priais, the Holy Spirit was telling me le about the Saint-Esprit me disait, dimension of the Trinity. le Saint-Esprit me parlait de la dimension de la And Trinité. the explanation he gave to me is so different about what I was taught. L'explication qu'il m'a donnée est tellement différente de ce And que this is je the croyais. prayer I'm praying throughout this season. Et c'est la prière que je prie durant toute cette saison. Hallelujah. And God was telling me that the manifestation, when you say God, Father, the Son, and the Spirit, when the dimensions of the Father is activated, Quand la God dimension begins to du create Père things. est activée, Dieu commence à créer les choses. So you see some people in the church, Vous allez voir certaines personnes dans wherever l'église, they goes, partout où ils vont, God can use them in creating things, Dieu peut les utiliser à créer des choses, creating new things. créer de nouvelles choses. That is the dimension of the manifestation of the Ça, c'est Father. la dimension de la manifestation du Père. The Bible said that in the beginning, God the Father created. So wherever this kind of manifestation is manifested through you, you begin to create things. La Bible dit que le Père, au commencement, Dieu a créé les choses. Donc, quand vous partez quelque part, vous allez voir la manifestation. And God the Son is the dimension of grace and mercy. Et Dieu le Père est The dimension of grace and mercy. la dimension de la grâce et la miséricorde. Wherever you manifest this kind of dimensions, À chaque fois que vous manifestez ce genre de dimension, you see vous allez voir that you are so attracted to souls, que win souls, vous allez Helping people. attirer des âmes,
bringing people, Vous allez ramener des hallelujah, personnes back to Christ. à Christ Hallelujah. And the spirit, et dans l'esprit dimensions of the spirit, et les dimensions de l'esprit. is the manifestation of everything power. C'est la in God. manifestation de toute chose pouvoir en Dieu. You are man, but you begin to think and you begin to talk like a spirit. Tu es un homme, mais tu commences à réfléchir et à parler comme un esprit. Hallelujah. There's some people among us. Il y a They des don't personnes talk parmi like nous. they don't talk like human Ils beings. ne parlent pas comme des êtres They humains. don't think like human Ils ne beings. réfléchissent pas comme des êtres humains. Hallelujah. So, as you are here, Pendant que vous êtes là, begin to believe in God that you go out from here with some strange manifestation. commencez à croire en Dieu que vous allez quitter ici avec des manifestations étranges. Hallelujah. Quelqu'un dit avec moi, dit Dieu est là. Somebody say with me, God is here. Dit Dieu est là. Say, God is here. Dieu est là. God is here. Oh, dis-le en français, dis Dieu est là. Say it in French. Say it in English. God is Dieu here. est là. God is here. Alléluia. Est-ce que tu peux dire Dieu est là. Tu peux le déclarer. Dieu l'a fait. Dieu est là. Kalida da brado si la naba. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Dieu l'a fait. Dieu est là. Et kapalado, c'est l'ennemi à part. Dieu est là, Dieu est là. Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là. Et quand il est there, I want to hear you sing, God is here tonight. God is here. Pelenano, selenama kapaya, selenevaya. Dieu est là, c'est. Et les pécados, chantent et les pécados. Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là. Et la kapaya dosa. God is here, God is here. God is here. Et kapala dosa, pelea radava. God is here. Can you lift up your voice and sing? Il est là, danse, les nations. Oh, God is here, Lord. There is a fire on the mountain because God is here. Elekapados. There is a fire because God is here. Elekapados. There is a healing because God is here. God is here. Yeah, 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 yeah. God is here. He had a dose and a dog. He Rebecca dose. Yeah, 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 yeah. Elena dose, Eliata. Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là, c'est. I feel like a parole, Eliata. Dieu est là, Dieu est là. Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là. Et quand il a chata, et ratatele les pères. Dieu est là. Et Rebecca Palato chata. Dieu est là, là, est là. Il fait de miracles. Il y a le réveil. Il y a la grande guérison. Dieu est là. Et les cabarous, c'est les agapa. God is here, God is here, God is here. Doing wonders. Rapalados. God is here. Les capatos chataya. Les capaparatus, c'est les dapa. Yeah, 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 yeah. Azuzulene ya babo, e ya kele ya de abada, e da dosele ya da keo, e kapa pana suze, e le kapa me
Can you pray? 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 Prayer, 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 pray, 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 pray. Can you pray? Can you pray? God is there. Abadatato, Elekapariato. Prayer, 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 prayer. There is a fire, fire, fire in the room. Fire, 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 fire. Araketelekaparia. Fire, 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 fire. Hey! Elekapas. Levariater. There is a fire. Because God is here. Aya, 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 aya. Fire, 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 say fire, 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 fire. I can see fire everywhere. The Holy Ghost fire. Yalikapato seliata. Fire, 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 say fire, 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 fire. Akato seliapa. Engage God in this atmosphere. Can you engage the Spirit? Where are you? Engage the Spirit. Fire, 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 fire. Pray, 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 pray. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. The anointing is here. Anointing is coming down. Ayaka patosha, leka babaya, kapadosa. Lift up your hands. Erena nose. Lift up your voice. Say something. I see fire. I see fire. I see fire. Reva kapali atosha. Ikamini asilibi apa. Reveka suselia. Perandi libi kapa. Lekapatas. Sozelia taparia. I can see the spiritual gifts is released tonight. Different kind of gifts released tonight. His Holy Ghost is locked up in my empty vessel. Le Saint-Esprit habite dans ce vase de terre. Le Saint-Esprit habite dans ce vase de terre. This Holy Ghost is up in my empty vase. This Holy Ghost is locked up in my empty vase.
from the empty vessel. Aya, 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 aya. Spirit, pray. Akabata touch. Pray, pray, pray. Spirit, pray from this empty vessel. Spirit, pray, pray, pray. Spirit, pray. From the empty vessel, Spirit pray, Spirit pray, Spirit pray, Spirit pray, from the empty vessel, as we obey. Esprit opère à travers ce vase. Aïe, aïe. Esprit opère. Esprit opère à travers ce vase. Esprit opère, esprit opère. Esprit opère. Come on. Opère. À travers ce vase, et capatatos, esprit opère, esprit opère, esprit opère, à travers ce vase, et capable, esprit guéri, esprit guéri, esprit guéri, aratos et les bécapas. Esprit opère à travers ce vase. Est-ce que tu peux le déclarer? Esprit opère, esprit opère. Esprit opère. Esprit opère à travers ce vase. Come on, come on. Spirit pray. Spirit pray. Pray tonight. Spirit pray from this empty vessel. Spirit pray. Pray tonight. Palako, rato, lekapa, arate. Spirit pray. Kadasha. Spirit pray. Can I hear your voice sing? Spirit pray. Come on, lift up your voice wherever you are in this room. Lift up your voice and sing. As you are singing, I can see some divine manifestation through your life. Kapadusheta. Spirit pray tonight. Spirit pray to me, Lord. Oh, Redokofeliata, Retuskapala. Spirit heal, Spirit heal, Spirit heal, Aratosa, Spirit heal, Spirit heal from this empty vessel. Spirit heal. Adelena Kumena, Amamono no Siniada, Lekemano no Sinia.